Daw na isagat, maninambaman mayon raba prana babriya ay tanisa. Tingkila ka ba mandukiam, karni ka ba mandukiam, naiwaman yuam tara, klichans kawan kram bilam yam ni kiraba lamaraul na. Man bilam babaman sa dawan yabalwan marikiba, man bilam baman wan marikisaman bayasma, man lalukrikam na ni nahkipraise ka man rakasak may luki kantan ka ba bilam baway marikisa. Man bilang ba si kadawan mistik lupya kum sinapo ba? Maniyas ma ba ni praise ka taras ma ba? Bali na yung plumpira ba ni praise ka umpiras na ba? Man bilang ba man way marikisa? Bam nanaywa, raya kinayang naniman minta maramang kisni. Man brima barayus mun ma. Bilam yam ni kiray si kay kibangwam na bamuy kinani baralay kranay kuki. Bahabayas kupya ba ni baradawan takas kan kabya? Manlupyam Jesus Christ ni natara babrihai si kimam kabisni. Blisen kam tara pali kabya. Nanaranay ka ban kaya Jesus ni nara. Amen. Mo'y kinaniyaw na ni dawan mila pain kiralama raula sa balikalawan na nanira sapta 91 boros kawan winawan tawrawabya. Iyon bara kay kikabya dawan bawan yukuway ka watla tara sa. Uplamanis ayukuway ka watla plikisa dirawala na nirabaman trabil brisa tempiyuara. Yawan upla sudba trabil kum wanal kisa time na ni kumkum. Baranay waman sinkranay waywalis maba trabil rasmakra. Nuapya dia sa trabil karasma. Sa kunagat kumbara sa hebenra uwitin bawan yukuway kasa. Manay wayukuway ka maputaw masakaka. Elb ka maputaw kisma sa kaka. Manramay wiyawans na nahalawa na isi kay kuna bawal. Mantan kambri magad baya, barawitin ba ni praise ka sipba, mandukyam radera daw kaya. Barakay sa isi kay bors ka, one wina bors ka 6 bakat dawn bila pain kiraba. Bahupli ka lay pura rabara ba karni kabara disti kara ayukuway kabrihiwi ba, nakuwi sa dawan ra. Man ba yang yukuway kisma? Yukuway ki wat latara yang gat ki. Yawra kupyais ka kahabam na. Utin ba man sip sa primay sa kaya, minamal kay kayuku kidaw kan ba bara siknis saura na nibawi nasin. Utinais nawa munong tara mayukug biya. Bahas nawa munong tara patluha kama. Ay kasakalakan ni man kainam kahabi-kabya. Sibri para trabil na ni tihmiara aulaba. Bahna ni trisba kak nara may lulki ba sinapia. Siknisat na ni tihmiara aulaba. Yulap tapiwara sauhki tiki ba sinapia. Yaw nara kay kisa gad bawan yukuway kawatla tara. Bahna ni uplika gatra ay yukuway kabriba. Jesus Christ ra yukuway kabriba, nakuway sisa, man bayang yukuway kisma, muhki laikra, ansan sara aywalis maba Christian dakni nani, yawanwan bila diay siba, bahabawan kasakalukan kasa, baranigatra bila kay kan kabri nani ba, bakuway sisa, ay gat ka ba ay yukuway kasa, ay gat ka ba ay yukuway kasa, baragad ba man likasipsa, wan lukan ka ba witin ra kahabaya? Wan kopya lukan ka ba witin ra kahabaya? Yawan sipsa isaya dawan gatsi kayang yukuway ki. Uplamanas na iwa yukuway ka ba plikisa o brisa? Dira siripi lupya na nira, idul lupya na nira, intawahya lupya na nira, ikan kahabay ka. Baramanas bilawi sayang kay ni kahabay ka ba? Nahanay, nahatup ka na, nahainti kawahya na, nahasay ka na yang kay ni kahabay ka, nahamadinggi ka na yang kay ni kahabay ka, nahasen ka na yang kay ni kahabay ka. Man kay nam kahabay ka ba nandukira mangkisma ka ka? Man kunin ra kay nam kahabay ka ba mangkisma? Banandukya ba kunin sa kay nam kahabay si pelbay mun biya baba wait na tamkira kay nam kahabisma. Bamita jiri may hukate sapta 17 rawisa, boros ka 5.8 rawisa, bananupli ka wait na hitakira, ay kay nakahabay ka pliki ba lahtuban kabiya. Wait na tamkya ba, wait na tamkya sa. Witin likaman ba ku prapro rasa isa saurasa bisbaya taksa.
Witin yaw ka dieta kay bakat sinua piasa iraya kara. Prura yaw ka witin rawla bakat sinua piasa. Nukan kata bara waya piakan, nukan kata lui waya piakan, nukan kata daw kaya piakan. Nukan kata satu ala daw kayakan. Bamitawait na tam kirabila kay kan kamang para ubatara kaya sipsa kunabila kay kan kamang para manyuko ay kambagat baman sa witin baman sika main kam kay kaya sibba, wan main ka kay kaya sibba, witin baman sika priwain sa kaya sibba, minamal kay kayuko kimangkan bawina, barasik ni sauran ni aula bawina sin. Dawan baman wan main ka kay kaya sipsa, signi sauran ni wanal kaya aula bawina sin, witin baman wan yuko ki wan bria sipsa. Disas bilaw niyang sika sepat yam ni ba, witin baman wan main ka kay kaya sipsa, trabila ni aula ba yuko ki wan briaya. Naiwayora sikmis na ni Ailal Barasa, barupla na ni Manas sikmis ka ba siya brisa, ang rate sa siya bria dukiasa, sikmis Ailal Barasa barap nanaraplun ba, piyaya takoya sikmis na ni ba patawi na balsawi bara. Bara rate palisi ka sikmis na ni baplun kumkumwi na balisa, baragat mitasin kalakawan kisa ni patabah ki piyaya basim, witin mitabaman bah na ni badawk sayawan wan sinskara. Sa kunamantawan luha iwis makaka, manlika kau paliisi palipatra di maya kama. Dawan luha iwis makaka, ramya kabasin kumko kabya. Man yuko ay kamwait na rabris masakaka, mayrin rabris masakaka, yuko ay kamba kunin ra yuko wisma. Bahanang praka ay kaba kunin ra pahanang prakramsa. Trabil mayag betimbahan ni man ra mayuko kisa wisya isya ba mayuko krasa, man kunin ra yuko wisma. Tuktan lupe yuko ipuliba korek yuko anwindin pasar iwi babako manlika bako iwis makuna yuko ay kamuat latara karni kamba Jesus Christ sa. Witin baman kainam sunbia witin snawa munun tara witin ay snawa munun tara may yukog biya. Bas nawa munun tara baman man patluwa kama ay kasak kaniman kainam kahbiya. Sibri para trabil na ni timya raula ba. Timya ba trabil na ni bribalisa. Ay implikra laka na ni ikay laka na ni. Patsaura na ni, sikmis na ni tim yara sinbalsa, tim yuplawaniksa, tim yara pat na ni balisa, sikmisat na ni tim yara ulamanra, yulapti kamita sin sikmis mahibriaula, sauki maiti ka mahibriaula, sa kunadawan yulapti ka basin man kainam kaban kabya, yulapti ka bawina sin man kainam kaban kabya, bahalap tatara ba, gat, swin ingni wan kia ba, sikmis manas bribalisa, tas barasik misailal na arasa, upla ni sibrisa. Manay wa sibris masikmis maytak berasya, pat maytakan na ni bakasak wari brisma, pruma kay lukis manasik miskawal. Sa kunadawan gat baman likasipsa, man main kam kay kaya cancer wina, man main kam kay kaya sugar sikmis kawina, man main kam kay kaya presyong sikmis kawina, man main kam kay kaya tumor na ni sikmis kasat saura na ni aula bawina, man main kam kay kaya paro kardiako may pro kaya bawina. Man main kam kay kaya witin baman, kupyam dawan ka ba witin baman. Uplawan takya bayawan rel po ay munaya apusa, sa kunagat, hebintas wal papas kragat ka ba, lika karne ka uya palibrisa, yawan wan main ka aywa kaya, wan main ka kay kaya. Nahadawan ka pain kira ba, yawan wan yukway ka sa muhki, laikra latuan kira nani. Bors ka semwi na bors ka tartin bakat na ko isa. Tausin kumsmih kamra pruiti ubya, ay kikamra sin 10,000 pruitiw dia. Sa kunaman ralika dira tagbiya piya. Manam krani kaikma, nah kiwatawi dadaw krani ay mana ba bribya ba. Dawan ba pat man yukuway kamwatla daw krambam na, lay pura raiwi ba man kainam kahabay ka briram bamita, bahara dira saura man mampara tagbiya piya. Siknisin man wamplara balbiya piya. Uitinain sal kanani man anira, wama ba main kam kay kikabya. Witin ay mitara may buki may brikabya. Manminam krawal para prug marasya. Limi na ni bara layan na ni pura rasin man wapi kama. Daywan saura tara na ni bara piuta na ni tila rasin wapi tauki kama. Minam munuh tara mantay brikama. Jaunara kay kisa, smih kam rasip sa kawaya 1,000 kum, ay kikam rasip sa kawaya 10,000. Kunaman ra balbiapia. David bahaba isi sa witin war tara na ni ay klabi kan time, ay gat kanah ki witin ra prisa akan ba wahila saura na ni mintawina. David bayu kum kudbi kirblin kani kaya praise kakat. Sa kuna David kasak luki kan,
ay gat ka bawitin ayu kuway kasa. Barabahalawan na bawitin ulban lawan na kumbaku, barisrael babahalawan kababrin. Tan kabrin gat ayu kuway kaba, ay mamanas Israel rawahila na nimita kutban, saw kiti kayatas banawin ang di kisa kay Israel ninaba, sa kon Israel ban gat mitaswag bisakikan. Jiwa kum Israel bapat na ni tararadiman kan. Jiwa mi prophet Eliseo piora, kutban kan Samaria ba? Bara Eliseo albayawait na kumbarakan babilawin almuki, kaik siwan kutban na. Bara Eliseo bilawin mantan kambri manaywa, gat, yawan na ni walba. Bara Eliseo gat ramakaban, ay albayawait na nakraba bukod biya. Bara kaikan, bah militar kailal Samaria kutban kan ba nina bara, militar walan ni barkan pautars ka na niraulikan. Bakat tan kabrin iyesyal bayaba, Israel gat ka ba soldado aylal briba. Israel gat ka ba soldado aylal briba tan kabrin. Israel gat ka soldado briba bako tas barawait na kumsin nasyong kumsin bako pres ka soldado apo. Uplamanas bilo sa China bakaw soldado aylal brisa. Banin karanina blikratets basin soldado aylal brisa. Paistaran itas barabara sa soldado aylal brisa, sa kunagat soldado briba satka, nesan walapu paiswala apo. Gat kau soldado aylal kiragat ka, bamitay ni nabako brisa, soldado aylal kiragat ka. Muy kilaton kiranani, nahagat ka ba wan main kakakairasa, wan tawa na isa sarasa. Witin sika wan help ka ba, man namkranikaik mawahilam na ni pruwi tiubya ba. Dawan pat man yukuway kamwatla daw krambam na. Laipur rewi ba man kainam kahbay kabri kamamamita. Bahara dira saura mamparabubya pia. Siknisin man wamplara balbya pia laton kiradari. Siknisyula na ni man wamplaw nagat kang bisak bi aleluya. Jesus Christ sikawan daktar ka. Witin sikadus prih nira purwa tatemuan siknis ka basin ba please karabruan. Man baba aita ni kul kibris kasaklukan la kawal bris. Jesus sikaman kainam kahabay ka. Man wampla bilera witin barsa. Man wampla siknis balbira siyanat katagdaw kaya sipsba kung nagatlo huyusma kaka. Man wampla mayal kaya kabya. Nanaraman bilawi man nanarabako kaka, napakan man ay sismawampla bilabasik ni sapo saki. Muy kilaton kilasignis basinsato al barsa. Wan sol ka siknis kakum, barawan winatara siknis kakum. Sipsa kaya sui kabalaya siknis saura na ni wan winatara na. Sa kunawan sol ka basiknis apo bri kaya bakaw painsa. Apasil pal siknis kan. Dawan ray mayung pamakaban rak biyawin. Sa kunadawan rakras kan baradawan bilawin kan yang kupya ayam ni kila kababa manaitan ni saman rapal kunapalukan karasik ni sapokan nayuplay lalwin na tara basik ni sa lalukramanas naiwa winatara basik ni sa kunasol kaba raya brisa gatsik ni sapo brisa kasakalukan kabasik ni stakras bila kaikan gagata bri basik ni stakras ay waki kaiki basik ni stakras man kasakamlukan kabasik ni stakan saki man bila kaikan kadaw na brikat mabasik mistakan saki. Man kasakamlukan kalamtuan kalaka katabasik mistakan saki. Dawan baman wan kasakalukan kasiknis apo may briasipsa. Wan plabil raman siknis yula wala na ni siknis ay wabalbe pedu kiradiril daw kasimma. Bruhutar ni salki mo ni wan plabakay nam kahabay kaw si bandirilil mang kaisipsma. Si kasat katakyar kakunin mo ni may mang kisuyasipsa. Sa kunanus madia. Jesus baman man kainam kahbay kasa. Witin baman likamun kasip sa signisyula bawang plawin na takiwaya. Witin baman likasip sa main kam kay witin baman sika timira main kam kay ki may briba. Man minam grawal para prug marasya. Wan mina pru kay kawal payabailal palibarasa. Nahanawan dawan Jesus Christ. Jua kumit tre kakaikan karadima tatem nahastor ka na. Sitan babrih mo ni Jesus wan dawan ratray kakaikan. Sitan ba tempel bah naradawan Jesus rasunan, bara Jesus rawisa manawi na kaus, kan gatay binara ulban sa, manawi na kaus matem, kaulaton briras kar kami na marakrawal para prukres kar kawitin pat mayal kan kabya. Sitan ba dawan bila babrihiyus mun sa wan mapara, nahanadawan bila sa, uplamanas na iwadawan bila walay mawakisa, kung dawan bila rasaura kum sinapo, uplamanas bilo sa bruho na ni basal mo ay sikeksa,
Muy kisalmo ra si kawatawan do kya kum sinapo. Usalmo si kabruho do kya nara apo. Selpa ay libro kabri kakalika. Sa kuna God bila huli kira na ka. God bila sa taski lupya kum sinapo ay mas same time huli kira sa ay mas same time clean sa. Manay wat salmo bri kimunikay nam kahabay kabris ba sa kaka. Salmo dawan karakasak lukra solamente salmo kanabaman kay nam kahabay kabris makaka. Manbah kirasma. Salmo kadawan kanay kagat. Limi na ni baray. Layanan ni pura rasin wapitaw kikama. Daywan saura na isin mananira. Saura may mun biyapiuta na isin pura wapitaw kikama. Wandawan Jesus Christ ay disciple ni Bliki kan timbahas tur kabawin lukwa katesap ta 10 bors ka 19 ra kay sa babay si kay kaya. Yang buhay mananira karni ka maikri piuta na ni bara misri na ni ba minam ni taybaya. Bara wahila karni ka basutsin. Pura luaya baraman na nira lika dira kumisin watawi maymunan kabya apia. Wahila karnika, pura rasin karnika maikis na dawan Jesus ay disciple ng rawisa. Wahila karnika na nira, pura luaya karnika maikis na. Manay waywalis ba wahila karnika ba diol krik maki. Jesus nina babaman wahila karnika ba krikis, haleluya. Jesus nina babaman wahila karnika ba krikisa. Manay watray kakaikan kakumbalbya bara manra, dirapain ba kumanra balbya. Dawan bila wal sinkunin may muna takbiupla na ni. Sin Jesus rasetan mita, dawan bila wal brihki, tray kakay katabako. Upla manis barasa, nayway yura kunin kinanani. Dawan bila babrihki muni, manrawla kuna kunin may muna yaw. Lawitin si ka reitra taukras baunusa, sa kuna dawan bila text na ni manas brisa. Baha bawal witin manra kunin may munaysa. Bahawal lupyang briyaysa. Bawal pasin ba ako balaysa. Bawal napakan pain kira ba ako balaysa. Bawal ilpa ba ako balaysa. Bawal Christian pain kira ba ako balaysa. Kay kramay karay daon upli kay huwa ba ako sa. Pura tani ba man kuna kupya ba kayul whale ba ako manraw labatan kam nansin bridas. Sitan balan Jesus ratray kakay kay God bila na brihki. Naiwaplay lal God bila ba brihki. Upla manas ra kunin munan. May bikra manay walis babasin pat kunin may munan sakra. Bruho na ni manis bar sa ray dawan bila na brihkupla ray sisa. Sa kunawitin ay nat kakatay sisa. God kasay nat kakatay sisa. Sa kunawitin radera kumsin takbiapia. Kuna God bila na. God bila sa upla nat katakplik basin. Chins mun maapia. You kumsin chins mun mapia. God ay bila ulban ba? Bakusa. God baman karni kabrisa, ninawala apusa, Jesus Christ ninabaman. Borska Putin wina borska 16 bakat nako isa. Yang buwiswaki sa akam na, bana ni sudba mihta wina, kan witin latwa na ikay kisa ay kakayra bamita. Witin buyang ra ay winbia, yang panawitin ra ay samni, yang palisin witin welcome ni. Trabil ba wina pri sa akam ni? Barakulkan katara sin yabam ni. Witin raraya ka yari kaya yabam ni. Baraswaki sakan laka lilya ka ba sin yabam ni. Dawan God pramis ka sa ayupli ka nanira. Dawan God pramis ka sa dawan bapat man yukuway kam watla daw krambam na. Laton kira naraw isa dawan God ba nara dawan God bilaw sa yang buwi swaki sakam ni. Banesut bamih tawina. Witin latuan wan kay kisa wan kakayra sa sin, witin buyang ra, ayuin biya, barapan na yang buhay samna. Yang sinwitin na ni welcome ni, trabil kabawin na prisa akam ni, barakulkan katara sin yabam ni, witin ra raya kasin yari yabam na, baraso kisakan la kalilya ka basin yari ka, yam ni babribya. Dawan God pramis kasa, manbaha pramis ka ra kasak lukis maki, witin ra winis maki trabil bris mataim, bri may sakbya pya lukis maki, inis makiwitin mawan rakahui, right may mugbialukis makilaton kiranani, wan gat katara basika wan bukaya sibba, wan gat katara basika wan yukuway ka ba, wan gat katara basika wan help ka ba, raya kasin jari wan kiba wan gat kabaman sa, man raya kam jari may kaya. Nayuplaylal ay raya kakung ko daw kan sa porke witindawan lamun na lihuratakan, dawan wal kakayra piya ba, nakiraya kasin yari bribiyaki, manwih kaiwan may dauksa sa kunadawan luhas maba. Dia brimaki, anirawamaki, nakikamaki. Jesus si karaya ka, witin bilawin yang si karaya ka. Jesus briba raya ka brisa bararaya ka basing eterno sa, raya ka yari yabam na. Taon Jesus promise kum daw kan,
Yawitin ra kasak luki ba? Prubya pi raya kabia. Raya ka kumjari. Raya ka kumban kayara. Manani ba wansma? Natas barawih kayo ay wansma pi eben rawih kayo ay wansma ki. Apiat ilpaw tara ami kay wansma ki ban kayara. Jesus ikawan raya ka. Witin sikawan help kawan yukuway kawan karni ka. Jesus Christ. Jesus bawan yukuway ka sa latuan kira na ni Jesus bawan help ka sa. Jesus bawan karni ka sa. Manpad Jesus ba yukuway kang bridam ki? Man yukuway kang baya. Kasak lukan la kabris maki nagat ka huli kirara. Namkra kay kras ko na kasak lukis maki. Manus maki naha upli ka na ni salmo ulban wait ni ka na ni ba. Gat raina ka na ni kay kras kan gat si ka spirit. Ay gat karaba ko witin na ni tan kabri ka na gat karaba ko witin na ni kakairakan. Kasakluki ka na ila mara 10,000 kahubyasin. 1,000 kahubyasin. Witin na ni rabal biya ba. Nakatakplig biyasin. Bal biya ba. Sitan bayhir si tutara na ni brisa man ramay klabaya. Sa kunagat man kainam kabi na yaman lamang rabal biyaki. Bamita James bilawin man ni gatrabaus. Para sitan maparabuso itin man ni naplabya. Dawan rabawi matem. Wahilasaw rababal biyasin. Man ramay kang biyapya. Gad si kawan armi ka ba? Gad si kawan kay nakahbay ka ba? Manarmi kang baya sa amoy kinani? Manyaw ra yukuwisma? Naywait na ilalbara sa yukuway ka ba? Si ka na ni babrisa. Mansi ka ba yukuway kang brisma? Kainam kahbay ka brisma? Upla na ni dia maymun bira kraluki. Dia matuplatam kira sibris mabarasi kalikaplikis ma dia mata uplatam kira sibri kan dia mata Jesus ragli kasibri raski manus ma yukuway kanit ka kumbrisma ba bara dia mata sika lupia dia yui ka lupia ni bara yuku wisma mayuku kasipa pia ba inta wa lupia kumba man biloy ma manananduk ya karne ka man kaikras ba mita isisma apia mo hiki karne kabri ka esipsa kuniengat kikau karne kabrisa. Iyang gat ki kau karni kabrisa. Hibintas bal papas kagat ka ba kau karni kabrisa. Witin si ka ba inti ka waya paskan ya ba. Kunagat wanta pesa. Witin paskan dukya. Kumba kainam kahbay kabrima. Witin ra kainam kahbay kabrima wansa. Witin mita paskan dukya kumba pia. Balik ka dira sirpil biya kumsa. Kuna witin rakasaklong mawansa. Bahasay ka inti ka waya ba paskan ba kung man rasin may paskan. Witin ra paskan ba kung man rasin may paskan. Wilban ka dawan wan tapya ba si katamkya kumra kasaklong mawan tapya sa kuna witin ra man kasaklong mawansa. Witin ba man sipsa may bukaya. Witin ba man sipsa. Witin ba man sipsa raya kamyari may kaya. Witin ba man sipsa. Nauplamanas ayuko ay kabadawan ra pyesa. Ayuko ay kabagat ra pyesa. Ayuko ay kabadawan na lihura palibrisa. Manyuko ay kambayaw rabrisma. Bruho kom rabrisma. Manyuko ay kambayasaki. Sika kumra. Tuplupya kumra. Manding ka kumra. Sin kumra. Manyuko ay kambaya. Jesus Christ. Witin klaw muntara yukuram sa family kam lupya ikuki mayam walupya may kuki. Bawi na wahila kumsin may dagbisak bepya. Lamakir Jesus angel ka barasa. Kunaman witin rakasak lukras makaka. Manli ka umpiras ma. Dawan ba yukuway kamapya sa kakaman ba umpira kumsma. Sukya buplasa, bruho ka basinyapti ka kumbrisa. Buitin bumpira sa, prapro rasa, basemti manel ka makapruaysa apyatisku prubesa pasinyanusa. Sa kunagat liketerno sa. Baramana ni ba yukuway kam kabyawansma, luiway kira kumba apyeterno ba. Mansing proy mabanubas. Jesus ba man si ka eterno ba? Jesus ba man si ka ban kaya na ba? Kaukan rabitar sa Jesus bawan yuko ay kakaya. Luiway kila na ni balikapya. Nanarakay sa dimiwaya sapta 92. Bors kawan minawan tawrawabi on barakay kikabya. Mayo ni aywanan ka kumdawan ra. Kaysa isi kay bors kawan minabors ka for bakatay si kay kaya. Daon lay pura iwis baba. Nakipain kila sa manrating ki mayuyaya ba. Manra may kulkan kabaralawa na sin aywanaya ba. Titan ra baratim yara. Mantan kamu plaray si kamni. Manlamtuan kalaka bara kasak kamlakatan kabasin. Music abriba kang bi. Bara arp tawapuli bara drum kang bibin ka daw kikira. Mandawan. Manbuiwar kam daw kramba mita. Lilya ay daw kramsa. Manmihtam war ka na ni daw kramba. Lilya ni ay bang kramsa. Dawan lay pura riwis baba. Nahkipain kira sa manrating ki may wiyaba. Manrakulkan kalaka may kayaba. Juna ni batan kabrin,
tingkiwe bagat kupyalaka ba. Apastil pal bilawin Tesalanoy kachas kara sapta 5 ulban kara borska itin rawisa mananidira suddu kera gatra tingkiwibas Jesus Christ ra aslala kara. Dawan gat kupyalaka sa yawan witin ra tingkiwibya. Yawan ay lalbar sa tingki balana pyasa. Ay miya dukera, ay lumpia dukera, ay watla dukera, ay negosyo ka na dukera, ay deuran dukera tingki la kaapusa. Tiara na ni wahman ni skultara di mi balramba, o di mi baltakmaba, di mi balmaba. Dawan ra tingki wis baha titulo ka kumbridam badukera. Bahaba witin present kasa, witin winamay kansa, witin ra tingki la kayabayasa. Manpad daw kram kakapain kabya, sa kunakaw daw kras makaka tingki wis. Ay samana siap timanas tingki la kalana piasa barailuh pera sinsmal keras tingki kira kaya bagatwal. Gatra tingki we ba mayon rakumsa barakulkan kalaka kumsa. Dia muni tingki we esa ki. Yu bani tingki we esa baragat pain ka badukira gat latuan ka badukira upla raisa yasa. Naiwa yang naiwa mayaisis na bahagat ka badukira mayaisis na. Mayaisis na baswim na pia mayaisikam ni. Dawan ay payubiasin. Tadi nahaisan kanay taurawabia. Dawan disas dukira aisa badera pain kira palisa. Disas yawan dukira dera tara na daukan ba. Nahki yawan wan bila prak biaki. Nahki preska yawan relatuan wan kaikan ba. Nahki yawan wan bila prak biaki. Latuan tara palidawan wan kai kisa. Latuan tara palidawan yawan ra wan kai kisa. Barabaha latuan kalaka kasakatan ka ba. Nahkiyawan si paisaras kabyaki. Bara David Bilausa. Bara yang lawan na aywanam ni. Yang lawan na aywanam ni. Lawan na aywanam ni dawan ki maninamra. Mamyunam ni maninamra. Borska 5 na borska 9 bakat na ako isa. Mandawan nahki warkam na ni batara sa. Nahki lukan kam na ni batihusa. Uplan sinskas na nibaman baha tan kasibridas. Upla watawi kira bara saura dadaw kran niba. Inta wahya baku paawisa barasin uya sahwi kaka. Bana ni sudba saw kitikan kabya ban kayara. Sako naman dawan ban kayara lay pura rayiwisma. Dera kum kasaksa dawan. Wahilam na nibasut saw kitikan kabya. Saura dadaw kran niba. Iya kabrira daw kan kabya. Dawan manwarkam takan kabay katara ba. Nahki pais kawarkam takan kabatara saki. Dawan kinahki warkam takan kabatara sa. Nahalawan na ayul brabatan kapliki kaikan. Dawan gat warka takan kabani prais tara na ni daukan ba. Il tara ni paskan ba latuan kira na ni nahki paskan ki. Kabutara ni paskan ba. Lagun tara ni paskan ba. I ais ba man bara kaya sait kasin tara palipaskan ba. Dawan si kapaskan ba. Barabako sin silman ni paskan ba. Barabako sin lapta tara ba paskan ba. Bako sin kati ba paskan ba. Barabako sin witin planeta suwala ni bara ba paskan ba. Barabako sindawan paskan ba. Daywan pain kira na ni daywan tarawin na daywan siripilupiakat. Dawan pul kulul karapaskan ba. Piyawi na ni sat karapaskan ba. Dawan upla kumi uplay kasat ka na ni daukan ba. Dawan gat diara pain kira palidaukan sa. Witin ba mayun raya ba ya sa warkam takan kabay katara ba dawan ki. Ba manapesa ko na witin upla takan ba. Barabalki duspre ni katsin proan ba. Ayway ka pain kira ba swisi sinatas barabalki mo ni bahagat ka raya kira ba. Upla takan ba muy kinaki mayun raya bras kabya kiyawan na ni. Mayun raya ba ya itani. Prana ba witi na idukia. Tingkila ka ba witi na idukia. Ba mihta witi na mayo na isa. Kuna kaik si dia wisa. Upla sinskas na ni baman baha ba tan kasi bridas. Upla sinskas na ni baman tan kasi bridas. Daon gahad dira daw kiba. Manay walis mabaman ba sinskira kum smaki. Daon kamra kakairas makiapya man ba sinskam ba. Man ba lamla saural piyasaki. Sinskas ba man dawan rating kiwira, sinskas ba man dawan war katakan ka ba, kay kras blame ba ako sa, dawan ka dira tara daw kan ba, tan ka bridas baray bilaray si sabay ka cellphone natakan, dawan daw kras bay ka cellphone natakan, ba ako ay si sa sinskas na niba. Naiwas kul tara di man na niba sinskas takan, tan ka kau pa imbribya kiwinte ba kau sinskas takan, gatwar katara na ni daw kan ba, waki ka iki munisiwisa, naikasal takan,
Lapta na seltakan, nakate ka seltakan. Silma pain kira baset kara, silma pain kira hebindra lipi ba. Bay ka seltakan. Daywan na ni ba seltakan, upla ne kurusuy na takan na. Baha mo na sinskas laka manay sa. Muy kilaton kira na ni. Man school win at dawan tan kaplik masak mapia, porque school rat dawan tan kabarapo. Dawan ay kakasaklukan lakol ba man saksa. Man sinskam laka nam krawal plik makakasak mapia. Witin paskan ka ni bara plik makakapiyasa. Witin paskan ka ni ba may marik sa witin barba. Bara witin daw kan dukya ba. Witin daw krasuis ba kakaanik sa akais maki. Witin baksi ka man raparam takan ba. Bara man baha kataba. Kaikras ba kakanak kinuka maki. Dira na ipaskan ba witin paskan ba may wintin man bilawin maapiya. Bara ban kakanak kinuta kay mawitin paskan ba. Anik nuta kais ma ba kwa piyawis ma ba. Boros ka 10 winayaw na isi kay biya boros ka 15 bakat. Man kaw karni ka ba. Man kaw karni ki ba ay kisma. B-point ka karna babaku. Baryang laylara bata na lay kisma. Yang kay kayas na wahili na ni ba. Naki kahubya ba. Walayas na bara watawi kira na ni ay mam na lulki ba. Upla kasak kira balika. Kukudu sa tang ni kabaywi babaku kabiya. Bara libano yalam kadu sa pawi babaku kayasa. Bana ni dawan tempel karab mangkan kabiya. Tempel bilara kudban kapain kirara, gadboy yan pawi babaku. Almog takbesin banay masaki kabya, piusut karna kabya bara, raya kabyasin. Bara wibya, daon ba yang kay ni kahabay ka, witin ba wap ni kisa bara, dira saura daw kaila ka ba witin ra luhuasa. Gloria a Dios, aleluya. Muy kilaton kiranani, dawan bilan na raulban sa man kaw karni kang baikisma, bib, wen ka karni ka babaku. Ispel bilang sa buffalo karni ka baku. Yawan sa trabaha bib ka ba, apo uyan pain kay krasyon dia sa sapa. Bipoin ka na niba karni ka tara brisa. Bipoin ka tara na niba. Inipas mo alta kas mapya. Sipsa moto kumras kaya. Sipsa aras kumrasin briwaya. Bipoin ka tara bulpain pawan na niba. 1,000 pound bri na niba. 900 pound brida eurat tara na niba. Bulit sa abram sintaya bara pain dimras samsabi ka pramawyasa. Barasin baha karni ka baku. Dawan ba iupli ka na nira jaban kabya. Baranan narabaha karni ka ba dia satsaki. Yawi na ulaki. Wait na kung bara ka ni na Samsung. Karni ka tara pali dawi na yaban kan. Kuna Samsung tao ba karni ka bara piya katasika. Samsung karni ka ba Spirit Holy kirawi na balankan. Spirit Holy kirabayaw raw latem karni ka barasa. Dira daw kaya karni ka way kisa. Takas kaya pia karni ka way kisa. Wan sabikan sin, wan trabil ka tila bak raswi sayawan. Bibpul karni ka baku wan kan. Wan kay nara plapi kaya karni ka wan kan. Spirit Holy kiramita. Bamitawan dawan Jesus Christ. Bilawin ay satskara. Mananipuram ra Spirit Holy kirabalbya bara karni ka brima. Karni ka brima. Bara yang witness ki kamamanani. Jerusalem ra. Hudeara, Samariara, tasba ais karasin. Baha karni ka ba nitsayawan wan kainara impa kaya kaka. Uplamanas bilo sayang karni kabrista kuna winam tara baman karni kabrisa. Rice beans pain pisma nara karni kabrisma. Sa kuna spirit ka mereka bibil piyabako karni ka nansinapo. Tray ka kaikan ma para bapisin buras. Tray ka kaikan ma para piyawiyesin lanapya. Winam bring ka saura na ni ma para apiyawiyesin lanapya. Ban kakaman karni ka apos mamanra baha karni ka apo. Man baha karni ka apo mita tray ka kaikan ma para sin bapi buras. Sa kuna manra karni ka bara sa tem. Pinihuli kira karni ka bara sa tem. Man sip matray ka kaikan rawiya. Yang puram luri. Yang sips ni gatkiwal. Yang manra may batahkis na, yang buwis na. Diya mo ni porke man ra karni ka barsa. Man padba karni ka babridam saki, man spirit kang babibul karni ka bako saki, apya man babibi soplo pya kum bakos maki, tray ka kaikan ma para si bapi puras, ahke kan ba karni ka briais maki, kuna Christian de kalmoks mawisma, uy kas mawisma, el palmoks mawisma, napakanalmoks mawisma, pasidalmoks mawisma, kuna bibi bako karni ka sinapo, karni ka bris. Ba karni ka ba, Jesus ra barasa. Witin wina baman karni ka ba balisa. Witin wina baman helba balisa. Witin wina baman man yang yukuway ki. Man yang help ki. Upla kasakira balika.
kukudusa ba ako pa ubiya? Watawi kire ba pruiti ubiya? Kasakire ba sinyalam dusa kum ba ako kabya Libanon ra? Wak pa ubiya, yari pa ubiya. Almug tagbesin tadi ay masaki kabya. Nanaranas tur ka na waliwan mistik takay pesa. Almug tagbesin tadi ay masaki kabya tur ka ba? Yawan wan wats ka takayasa. Almug kabya bara kauluh pa tadi baiki kabya do kiray saras. Almug kabya bara tadi ay masaki kabya. Bahas tur ka ba? Mistik ay saya pesa. Napakan manas warasin daun bila balaki sa wida karnalmente interpretar munsa. Sa kunanahasi ka, spiritu kira isisa. Almug takbiya bara ay masaki kabya. Almug takbiya bara ay masaki kabya. Dawan napakan kanan almug takan sin. Gatwar ka baswiras kan. Almug takan sin ay winabak wait na ni paskikan. Almug takan sin witin bakus disciple daw kikan. Naiwan napakan ay lalmug takan dawan or ka makaswin witin almug takan nara disciple daw kay si papi awisa. Kung napakan kumkumbar sa almug kansin tadi smal kisa. Almug kansin rindir takras. Almug kansin alkibrisa. Ay masaki sa tadi, raya kapliki sa tadi, wapis malki sa tadi, wah mabaku, watla por watla, wapis malki sa, man baku napakan kalmuks maki, apya mah kautla rayuram ki. Napakan manas mah kutla riwan ay mulamain, ay miyamain, man makutla rayuram ki, apya man masakis maki, dia sa talbukas maki, napakan nanipasin, naninakis ma. Mahkompla rayuram, bib kam mentakas kaya. Apya daw mila diya sa almug kabyasin, kau tadi ay masaki kabya. Ani ma. Daon Jesus bila ay disciple na nirawin, manini saks, mailal saks. Almug takis matayin kau mailal sakaya, diyas at ma. Spirit ma, laton laka, wih kabila kay kalaka. Alkitakas kaya laka, kasaklukan laka, lilya laka. Wanwin alkitakas kaya laka. Spirit ma na ni saks. Almug takis mabarabanan bakaw yas pawan kabyaman ra. Wih kabila keks mabayas mulam na ni may kekbiya. Kasaklukan la kabris mabayas luhpiam na ni may kekbiya. Almug smakuna tadi kasakluks mabagat kamra yas may kekbiya. Almug smakuna lilyas mabayas may kekbiya. Almug smakuna mangatra latuan keks maba yas may kekbiya. Almug latuan kira kumalmug kuna tadi masa akisa. Bahasi ka almug kuna tadi masa akisa. Naiwailal bara sa almug kuna mahsistakan. Ban wihki kuku ba ako pruwi wihki mahsistakan. Dawan nara duswalwalwan prakisewan ra. Yalam du sa Libanon ra bara babako. Barabako sin kuku dusa. Palma kumay masaki babako. Man bapad kuku dusa kum lawi mahsistakramki. Apya kuku kum ay matalisaki babako smaki. Tadi ay masaki saki kuku ba witinay masaki ba te may luhpya saki sa man masakras matem luhpyam sakras muy kilaton kinanani kaysa masakaya dawan wan paywan ba masakay wan paywan lawan na kumraywan ba ako dawan kimin tibila man wam naki napakan ni wilwi tawi ninang ba kaiksi manwi na napakanantakan ninang ba tawi kaiksi manwi na wahman dawan rabalan kul makakansa ninang barawatawi kay makakaan bris maki. Dawan gatman ramay wibya. Kapuninang batawi kay kuplan breol masapayang duki. Maywi kaninang bataw kay matiman barsa. Lupiam krasin suira muelta kan ba? Mayam sin kasak lukras batawan raman ramay kay ki. Man ba man krakasak luks mawis makuna lupiam sa papig kay ka kunin kira kumsa. Papig ba kunin man dira dauksa. Porque papig ba kunin ay salay. Bago saki. Dawan bilaw sa kawalmug bara masaksa. Almug bara masakisa. Kaisa na nara Sapta 93. Borska 1 wina, Borska 5 bakat. Ay si kay kaya kaisa. Yon bara kay kan kabe dawan si ka king. Dawan si ka king. Aleluya. Dawan si ka king. Dawan ba kuala pain kirani dingkansa. Karni ka ni kirkud bibrisa. Tas bais ka ba witin bapan nigbi apyawisi. Bahapiwa wina. Dawan man iway kamba banbarasa. Man pati tarawin na, ban baras ma, man dawan. Awala na niba ay rib ka tilwan ka, na niba bukisa, sa kuna man dawan, pura rasma. Man bakaw karni ka brisma, rib tilwin na ni bawal. Barakabo na ni binka daw ki bawal sin. Dawan man adar kam na niba, si krikras palisa,
Huli kira lakara tempel kamprana daw kan ba, ban kera ban kabya. Dawan ba king. Muy kilaton kira nani, dawan king kalaka ba, lui waras bansa, tas bakawapo wina, witin ba king, Jesus ba king, nani king ka, dawan nani, dawan ka. Yuwa kumipailat mitama kabyolan, man ba yun nani king kasmaki. Jesus bilawin, man mita aisis mabako apiuplawala kumaywin. Jesus basika king, yun nani rapailat mitama kapualan, yun nani king ka na kawaldia daw kam nakiwintem, yun nani bilusa, dos prih ni rasas. Ay tan kabriras ka na king ka ba? Dos prih ni rasas, bara dos prih ni rasaban. Kunawitin ba king? Dis bilusa yang king ki banatas bawinakan katakaka, yang king kila ka banatas bawinakan katakaka, sui kaminta marakawa yapia kapri. Jesus ika karni katara briba, ucin lika kan piyo ina ban barasa, aiwai kara iwisa, tara pali. Mani na niluy bawitin maparaida rawalras. Mani na ni badawan maparaida rawalras. Mani ba dira silpil pia kum timya lupia kum luan bakusa. Dawan gatay kay kankara. Witin sika king. Jesus sika king. Witin sika king. Witin sika king laton kiranani. Right pali Jesus ba man king kam saki? La kabila na ni ba respect munis maki. King kam baku. Laton kay kismaki. Ninabli kismaki. Witin uplikas maki. Jesus sika king. King na ni king ka. Dawan na ni dawan ka. Jesus sika king. Witin mawan rupla sutay lulakrikan kabya. Baranara praki sa kaborip kataran ni bolman kau pura rasma. Kaborip kataran ni tilwan barasa. Kabubin kataran ni takisa. Sa kunadawan kau banan sutpur karasa. Daon likay dukya paskan na ni basutpur karasa. Kaborip kayawan upla raway mo nisa. Wan bot kakatsin rong kisa. Wait na bot tara paskan rong kisa. Tida ni rongkan. Kunagat rasip pura luras. Gat mita paskan. Jesus Christ yu ako may disciple na ko ki. Lagun bail wala luo yakan time. King tara bay duar karaemang luo yakan time. Rip tara buwan pasa karna krawan bawal rip tara buwan. Lagun ba. Duri ba makarungkay kan king duar ka ba. Bara king babuan barawin. Lawi daw kan. Pasara bara rip ra lawi daw kan. Lam ni takan. Kanu takan rip na ni ba pasa basin. Jesus ba. Witin ni ay pura king ba. Jesus ba king sa kiram yakara. Respect munis maki king kam tara baku. Laka bila na ni wali daw maki. Witin dukya dadaw kras maki. Witin albayas maki. Laton kira na ni. Witin dukya daw kismaki. Witin uplikas maki. Witin mitabak may sakan saki. Ay dukya dadaw kra kaya iwadlara. Daon manadar kam na ni basin, manadar kam na ni basip, kitras palisa. Tas ba naman bapisui na maya waya piedukera. Laton kira ni tas babagad bapisuin, ayaw waya piedukera. Tas babagad bapisuin, ay kupya laka bakat. Tas banagad bapisuin. Wait na baparas tas ba pelay ka na ni ba. Witin bapan, anira bapan ba witin baman nusa. Dia pura bapan basin witin baman nusa. Kuna witin bapan. Wait na baparas, nah kiwin na bapan batan kapli kinuta kaya. Kanutak ma piawitin selpa isins kalakol bapan pa manakinutak ma. Gat witin bapan. Manwar kam na nibay kapaliba. Huli kira laka tempel kam prana daw kramba. Ban kaira ban kabya. Dawan man si kaingnis maba. Iway kamriwis maba. Ingni walkir kulbi may briba. Kwal kam dimra pain kira ba dawan ki. Kwal kam dimra pain kira ba. Yu akumi jan kaikan. Jesus ba, mawan ba? Laptawin na kaupur kaingwikan. Kual kabasin, ingmikan si painakra kay kraspali. Mina natakatkan. May sawila bagulwal kan. Lalragol kraun kakumbrikan, pura rapaligraw na ilal palibaku. Pura laluragat ka ba? Nakrayula basin, pautabaku kan. Bila na sot malira kung takikan. Ay mintarasil masembrikan. Kiandil mi na bapay ka sentilara Jesus wapikan. Bayan ba kay kan tempuruan ba kutakan. Jesus ba king? Witin si ka king. King na ni king ka. Sibrin kira king ka. Laka pain kira damni. Ahunigat ka. Pain kira gat ka. Kupya clean gat ka. Jesus si ka king.
Jesus ba man kingkam saki? Right paliman witin ba kingkam ba ako bridam ki? Bila was maki, laka ni kulkis maki? Ani baki sa Jesus ay laka ba? Nanarakay sa Sapta 94, bawi na 1 tawrawabi Yon bara kay kikabya. Yon bara kay kikabedawan ba tas bais ka lawit kasa. Jesus ba king nanara Jesus ba tas bais ka lawit kasa. Dawan ba king bara nanarawitin dawan ba king bara nanara tas bais ka lawit kasa. Bors ka wina bors ka sem bakat ay sikay kan kabedawan bila pain kiraba. Marix dawan man bagat panamamun rasma ba. Man batas bais ka lawit kasma ba. Pura luan daw kinaniba ma para bus. Bara ay mana bayas. Kyakat dawan. Kyakat watawi dadaw kran ni liliabri kabyaki. Bahasaura dadaw kran ni basot. Kya makarni na ni bara proud kira ni. Ay kulkan katara bri. Tara papulra na ni sa. Dawan man. Witin na ni manuplikam ba kriki saw kitikisa. Uplikam na ni ba mayara batah kisa. Piar ka na ni bara, tringsar na nira, ikisa, raw na nira sin ikisa. Barawitin na ni wisa, dawan baha ba kaikras, Jacob gat katan kasin bridas sa. Bakway sisa, lukras ka na niba. Marix dawan man sika, gat panamamun rasma ba. Nahalawan na ra, wan mariki sa bors ka wan ra, gad ba panamamun rasa. Gad ba panamamun rasa. Yawan uplara panamunay la kababarsa sa kunagatay luhpidan rali ka makabansa panamun para sauramay mon ka painmons. Mawanta ni Seth kum nawibya kaka sa ito alalakiyas. Barasin kiwin wahlam ralaton kaiks. Nanara panamunay la kabadawa na idukyasa. Man kay kasi maroman na ni katira Sapta 12. Bors kasem tinunay mayay si kay Balram tewan marikisa panamunala kabayang duki Swiss yang mitaklala yabam na. Baranara, isa lukpidan ni batan kabrin ay gat kaba panamune sibba ay wahilanan nila. Isa lukpidan kabrin panamune sibba gat ay wahilanan nila. Tas bais ka lawit kasma. Puraluan daw kinaniba ma para bus bara ay manabayas. Gad batas bais kawit ka. Nesan sutwit ka. O plaumpira na nirarayt kayabi bawitin. Bahna ni ayupli kara. Saura muni na ni. Pura luwayawant na ni. Ayupli kara lawas kakaki kira na ni. Saura dadaw kira na ni. Ayupli kara mayara kulki na ni. Samtem wisa man na kayang bako kapramki. Man na kayang bris na dukya ba bris maki. Ay si na ni. Ayupli ka umpira kung maywat larawan tempain bridas na ni. Ayupli kumpira kung mafis karawan tem kay kras bako na ni. Dawan gad ba nanupli ka bara. Klala yaban kabya bara batah kan kabya. Naywawih tatara na ilal kawan. Ayupli karabah kikulkan taka. Wih tatara kumbarakan. Daul mita munan tuisot pinsem mani. Yakat. Watawi dadaw kraniba liliabri kabyaki. Ayupli kara saura muni naniba. Saura dadaw kraniba liliabri bang wisa. Proud kira naniba. Ay kulkan katara bri naniba. Selpa iwinera kulkan katara bri kwakwal raniba. Tara papul raniba. Liliabri mausa. Iwidi. Ay panikakira iwidi bang sa lilia dawki. Lawa na mangkiwali. Ay rumkan ni ay serbes ka ni bapi di bangsa. Liliabri mausa. Dawa na kiakat. Bana ni ba saura daw bawina man laka daw maki. Witi na ni man uplikam na nila. Kriki yuya man daw kay lukis uplikam na nila mayara batah kisa. Piara ka na nila tingsar na nila ikisa. Raw na nila ikisa. Dawan elpuan munsi. Moskit yan umpira kay sibako plika kaw na iwailal takiyaula. Ay uplikumpira na bah kikulkisa. Bara uplika na ni baisisa. Witi na nila daw badawan kay kras. Witi na nilupla kwenta mga kabayasinapo ay sisa. Sa kunadawan ki. Manlikupla kupya ba kaiksma. Upla kupya ba wats taksma. Raw na ni rate ka man yabis ma. Tingsar umpira ni rate ka man yabis ma. Piar ka na ni rate ka ba man yabis ma. Jacob gat ka ba kay krasapya. Jacob gat ka blay na piya. Jacob gat ka lika na krabrisa. Kya masin brisa at sturiwalisa. Antas bais kawit ka. Wihta wala kautara po Jesus wina. Jesus ikatas bais kawit ka gat mitamangkan. Wait na ilal try mo nantas bara wihta kaya. Kuna Jesus ba man wihta. Tas bais kawit ka. Uplasut wit ka. Wihta tara manaywalis mabayaya kra. Wihta na ni.
Layar na neulis ba manpuram ra layar tana kumbarsa. Uplumpira rate kayabras makra. Piar ka na ni raw na ni tasbaya dagbi upla berintem wihayla kaplikan tim rate kayabras. Nayulalah kina maluki sa witin ni ba manuplasa. Witin ni ba manairet kabrisa tasbatara beri kaya. Witin ni ba manairet kabrisa tirapain na ni ba witin ni ba man beri kaya. Uplumpira balika tasba kau saura barasui kaiwaya. Drapah paraya kaiwaya witin likanin kapura baruliwaya. Porque witin lalabri na mita. Bako lukisa. Uplumpira ba tasba pislo pia kau bitar kumbrinte maka minta dagbisa. Lauplikan ba minta dagbi bara. Kayat kanaw ya lalah kira nanira. Naiwa bahala ka saura ba wantas bayara barasa. Uplumpira na iba kau saitra suinawya bara kau saura takyaw labamita. Sa kunamuy kilaton kinanani himin ragat kumbarasa. Upla kupya kakaira ba. Upla kupya tangka pliki gat ka ba. Ichiwa kumi witindera sudba laka daw kinara. Laka daw kan kabya kan witin sika wihtasa. Wihta ba demo ni wihtasa upla laka daw sa. Upla rapay wisa laka daw kaya. Mamita, apasil pal Korinto of katulban kawal rasapta 5 bors katen rawisa, yawan Christ laiway kamawan rawi buaya sa, di daw kan ba mana ay saya sa witinra. Paindaw kan saura daw kan wan winararaya kan piwara, Christian nani, napaka nani, buh kilay ka nani, kaysa dira ba wap ni daw kaya. Porque lawit katara ba wan lamarasa, yawan dia daw ba taksut kay kisa, taksut ulbisa. Uplikam na dia wismo basin, uplikam na dia lukis mabasin, witin kay kisa. Witin walisa, ban kakawitin ladaw kan kabiyukum. Borska etwina, yaw na isikay kan kabya borska lembakat nako isa. Tan kabris upla lal karnabara tanis kidanani. Ahyakat manani diera tan kabrima, kya manani paskan basipa pias makidiera nani walaya. Baranam kranani paskan ba diera kay sipa pias maki. Nisan nanira wapnika mangki yabi bamita, klala yaba ya sipa piasaki. Baru plara sins laka smalki yaba. Dera tan kasib bribya piaki. Dawan ba dera sut kay kisa. Upla ba dera tanis man luki tauki ba. Dawan gat wan kiama wan kan ba. Dera walaya wan kan. Bamita Jesus ay chats karawin. Ja kiama briba pain walbya spirit chatsala dia isiba. Dawan wen nakrawan kan ba. Dira kay kayawan kan ka, dira daw kan naniba kay ki, tan kabribya. Wan kiyama, wan kan ba, dawan wan kan, dira pain daw biya dukyera. Witinaisi ba walbya dukyera. Sa kunupla manas, dawan storya isi kanteng, walras, kaso munras, kiyama karnira, kupya karna, bila walrasya, bamita pruwayakan pruisa, bamitil pa utarawayakan wisa, porque dawan ra kulkras, bila sin walras, laka respik bunras. Barabamita, wayasa, ay nakrabrisa ilpautara awyaba, kuna kaikras ba ko tadi wapis ilpauta dairiksan kamakta. Ay kya mabrisa, muy kilpautara umawiram walras, muy kilpautara umawiram walras. Witin bilo sa yang disna na, yang di kahina, yang aubis na, aubi kahina. Gat bila usa, kya mamaykan ba, walayalah mamaykan, wali brima dukira maykan. Nam krabrisma ba, kaik madukira maikan. Manbilas ka esipsma, kuna kaik kakaikisma kaka, tingki daon kaik si, daon dira daw kan ba. Kia mabrisma manbilas makuna, man namkras makuna, kia may kapain. Baka ka kia mabayas walbia, gad dira ay siba, gad dira ay siba, dia ay siba, bila ba wals respect muns. Barabakuli kayo amsin, yari takbiya. Dawan kat nisan na nirawap ni kamangki ba, klala yabi ba, man kay kras maki, dawan si ka dira sut kay kisa, dira sut kay kisa, dira sut walisa, tan kira dira badawksa, witin nakrawina, lipisok waya apusa, witin lika dira sut ba kay kisa, witin lika dira sut ba kay kisa, dira sut ba walisa, dira sut ba tan kabrisa, nahadawan kauli kira na, uplara kakairasa. Manrasin may kakairasa. Dawan dira kay kraswi para. Bamitaman dia kuat kan ni kulp mabani panasin may kulkan kabya. Bakusin gad ba panamamon rasa. Jua kumbal biya. Dawan uplikan upla saura mo ni naniba. Raw na nira saura mo ni naniba. Uplumpira karnikas na nira saura mo ni naniba karna kila nanimita.
Jo kumbalbia, gat laka daw kan kabia. Gat klala yaban kabia. Lawit katara ba dorrasa, ay huwakikay kisa, uplala ka daw kaya. Jesus ikatas ba iskawit ka, gat mitamangkan. King na ni king ka, dawan na ni dawan ka. Uplala ka daw kay sa iyukum. Manlam kasindaw biya, upla kumsin gat la daw kay bawi na pilwiswag biya piya. Yawan sudba para kabiya, mamna kaysa na yawanara takas kaya. Piwala ra kawan tawrawabya, bors ka 12 bawi na 1 tawrawabya, piwala ra. Dawan Jesus Christ tingki maywis na. Nahabila yam ni kirawais mangkam na man batas bais kawit ka. Man ba panamamun ra. Dawan ki yang nani upla diyay mo ni ba. Man rasuis na. Man taywan na isas. Naywakaik si dawan ki. Uplumpira ni banikat punis takiba. Anikat patwawi ba. Yuya kabrina ni bataybi mo ni suplumpira na nila. Raw na ni piyar ka na ni. Sikmiskira na ni. Umpira na ni. Uplamitayaw yatikan na ni. Dawn umpira kaiksbahan na nila. Bless mons. Barabahan ni Yui kabrina ni ba? Kupya pain la kabrina ni ba? Ayupli karalatwan kay kina ni ba? Dawan kau pura prakiyas. Bana ni kupya karnira na ni ba? Chance say kupya lagbay sa urkawin na tan kabribya dawan ki. Manyasma ba? Manyasma ba? Lupyam Jesus ni nara. Amen. Amen.